Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ajil mana hadza jam'an marhuma tafarruqan wa tafarruqan ma'zuma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Taala dengan limpah kurnianya fadlahnya. Dapat saya bicara langsung pada hari ini. Saya mengambil kesempatan di waktu ruang kosong ini saya nak berbincang ataupun nak berkongsi dengan para sahabat sekalian suatu risalah yang dikarang oleh Syekh Ibnu Kamal Bashar yang sezaman dengan Imam Sayuti, berdasarkan risalahnya Risalatun fi Bayanil Ajal. Risalatun fi Bayanil Ajal. Jadi berdasarkan risalah tersebut yang telah dikumpulkan dan telah digabungkan menjadi apa dia, Majmu' Rasail Alamah Ibnu Kamal Bashar, gabungan-gabungan, himpunan-himpunan bagi risalah-risalah Syekh Kamal Bashar. Kamal Bashar antara risalah yang pendek, risalah ini pendek saja. Kalau kita lihat dia punya teks makhtutat dia pendek saja, teks makhtutat dia cukup ringkas. Pendek saja makhtutat dia. Yang membicarakan, dia kata di sini Risalatun fi Bayanil Ajal. Ini satu risalah pada membicarakan, menguraikan mengenai ajal. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Alif Musa menghadiahkan saya kitab ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada beliau dan mudah-mudahan saya dapat memanfaatkan hadiah beliau ini. Jadi berdasarkan karya Syekh Ibnu Kamal Bashar, kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna mas'alatal ajali min masailil kalami qad qaba fi fahmiha jawadul ulama'il a'lam fadlan an bayani wajhi sawabi bima yutabiqu sunnah wal kitab. Tapi bahasanya permasalahan ajal yang dimasukkan dengan ajal ialah suatu perkara yang dijadikan oleh Allah Ta'ala apabila sampainya tempoh umur bagi seseorang. Ini yang kita bicara, saya tak ingat dia punya takrifan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi Imam Kamal Bashar kata masalah ajal ini telah dibicarakan oleh para ulama-ulama kalam, ulama-ulama yang hebat-hebat, untuk membicarakan, untuk menghuraikan pandangan-pandangan yang benar, yang bertepatan dengan sunnah dan juga kitab. Namun kata beliau, faminhum man dhanna annal ajala wahidin. Sebahagian daripada ulama-ulama menyangkakan bahawasanya ajal itu ada satu saja kategori, min ghairi dalilin wa syahidin. Sedangkan pandangan ini membuat keputusan, membuat pengkategorian ajal hanya satu tanpa mendatangkan dalil dan juga syahid, pembuktian. Bal bimujarradi qaulihim, bahkan semata-mata pandangan mereka itu, innal maqtula mayyitun bi ajalihi. Sungguhnya mereka, orang yang terbunuh, orang yang dibunuh itu merupakan mati dengan sebab ajalnya. Wastadalla ala mudda'ahu, dan mereka beristidlal atas apa yang mereka dakwa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datanglah oleh ajal mereka itu, la yastakhiruna, tidak terlewat, sa'atan, satu detik, wala yastaqdimuna, dan tidak terawal walaupun satu saat. Jadi berdasarkan ayat ini, sebahagian ulama mengatakan ajal itu hanya satu kategori sahaja. Tidak ada bertambah, tidak ada berkurang, tidak ada berubah dan sebagainya. Walam ya'lam annal ajala, sedangkan mereka tidak ketahui
Jadi ulama yang berpandangan ajal hanya satu kategori saja. Ulama ini, pandangan ini, lam ya'lam, tidak mengetahui annal ajala, sungguhnya ajal, ajal kematian itu ala qismaini, terbagi kepada dua. Pertamanya mu'allaqin, ya, artinya ajal yang mu'allaq, wa mubramin, dan yang keduanya dinamakan sebagai ajal mubram. Wal ayatu bayyanatil mubrama dunal mu'allaq. Sedangkan ayat pada fa iza ja'ati ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ayat ini bayanat, membicarakan, menerangkan akan ajal mubram saja, dunal mu'allaq, tanpa mengaitkan, tanpa menyelitkan ataupun membicarakan ataupun tidak tanpa menyentuh mengenai ajal mu'allaq. Jadi kesimpulannya pada peringkat ini, Imam Syekh Kamal Bashar berpendapat bahawasanya ajal itu terbagi kepada dua. Sebagaimana kita telah bicarakan, kita telah ketahui dalam masalah qada, terbagi kepada dua qada, mubram, qada muallaq. Qada mubram artinya suatu ketetapan, sesuatu yang diketahui oleh Allah Ta'ala, sesuatu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Mubram, tidak berganjak, tidak berubah sama sekali. Dan qada mubram ini yang kita bicara dalam bahagian qada qadar sana, membicarakan tentang qada yang terbagi pada mubram dan juga muallaq sana. Qada mubram ini macam mana sekalipun keadaannya, perkara tersebut wukuk ataupun tak wukuk, sesuatu perkara mungkinat, sama ada berlaku ataupun tak berlaku, apa-apa jua perkara mungkinat, telah pun ditetapkan, bermaksud telah pun Allah Ta'ala tahu kemenjadian perkara tersebut ataupun tidak menjadi perkara tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan mubram. Sama ada perkara-perkara yang berbentuk ketaatan ataupun bukan ketaatan. Sama ada perkara yang berbentuk ajal ataupun tidak. Sama ada perkara yang berbentuk rezeki ataupun bukan selain daripada rezeki. Sama ada perkara yang melibatkan hidup ataupun mati dan sebagainya telah diketahui sejak azali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dinamakan sebagai qada mubram yang kita bicara dalam perbincangan ilmu kalam di kuliah-kuliah. Yang keduanya dinamakan sebagai qada muallaq. Qada muallaq artinya berlakunya perubahan, dikaitkan, digantungkan ataupun perkara yang tertentu. Seperti apa dia? Seperti melakukan ibadat, melakukan sedekah, melakukan silaturahim, boleh menambahkan rezeki, memanjangkan umur dan sebagainya. Jadinya kesimpulannya di situ, qada bagi muallaq itu, yang berubah itu, perkara yang maktub, yang tertulis, yang tercatat di Lauh Mahfuz ataupun pada malaikat. Bukannya pada ataupun bukannya yang berkaitan dalam maklum Tuhan, yang berkaitan dengan daripada ilmu Allah Ta'ala. Kerana yang berkait ataupun yang terlibat dalam maklum Allah Ta'ala, yang dalam sifat ilmu Allah Ta'ala, tidak sama sekali berubah-ubah. Seandainya berubah, maka akan membawa kepada konsep perubahan pada sifat yang mana akan membawa kepada kekurangan ketuhanan yang akan membawa kepada zat itu baharu. Itu sebagaimana dibicarakan dalam ilmu kalam. Dan ada sebagian lagi ulama mengatakan qada mubram dan juga qada muallaq itu juga sebenarnya dalam kategori perkara-perkara yang tertulis di Lauh Mahfuz. Berarti dalam Lauh Mahfuz sana adanya ketetapan ataupun maklumat yang tercatat, yang mana tercatatnya maklumat tersebut berlakunya sesuatu perkara seandainya dikaitkan. Seandainya kita berdoa, maka berubahlah perkara tersebut. Seandainya kita menghubungkan silaturahim, maka berubahlah perkara tersebut. Jadi qada mubram dan juga qada muallaq, sebagian ulama mengatakan juga dibicarakan dalam Lauh Mahfuz ini. Ada sebagian mengatakan qada mubram ini ialah apa dia? Apa-apa yang ada dalam maklumat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berbicarakan tentang qada muallaq dan juga qada mubram. Lanjutan daripada kepahaman sana, apabila kita faham di sini pula, sini juga membicarakan tentang ajal. Ajal juga berkaitan dengan qada.
berkaitan tentang qada dan qadar Allah Taala. Cuma qada muallaq, qada mubram di sini membicarakan secara khusus pada satu perkara, iaitu ajal, kematian. Lalu kata pengarang lagi, kata Ibn Kamal Bashar lagi, wa inna ma zahaba ila zalika khaufan min madhhabil i'tizal. Jadi ulama yang mengatakan ajal itu hanya satu kategori saja, itulah ajal mubram, tanpa mereka menyentuh ataupun mengisbatkan ajal muallaq. Khaufan min madhhabil i'tizal, kerana khawatir tergelincir ataupun terbawa kepada pemikiran aliran i'tizal. Wa ba'di ahli dalal, dan juga pemikiran sebahagian daripada mereka ahli-ahli yang sesat. Apa dia pandangan ahli sesat ataupun golongan-golongan Mu'tazilah ini? Min annal ajala yazidu wa yanqusu ma'a annahu la yalzamu min qaulina al ajalu ala qismaini mubramin wa mu'allaqin. Bahwasanya ajal, min annal ajala yazidu, i'tizal, golongan-golongan Mu'tazilah ataupun golongan-golongan yang sesat ini, mereka berpandangan bahawasanya ajal itu yazidu wa yanqusu. Ajal itu boleh bertambah ataupun berkurang. Jadi golongan Mu'tazilah mengatakan ajal seseorang itu boleh berubah. Umur seorang daripada 70, seandainya mereka melakukan proses kesihatan, menjaga kesihatan apa semua, dengan perbuatan penjagaan kesihatan mereka itu boleh merubahkan, boleh menambahkan akan tempoh hidup mereka. Daripada 60 boleh membawa kepada 70 dan 80 dan sebagainya. Dalam masa yang sama mereka mengatakan ajal itu hanya satu, dan ajal yang satu itu boleh berubah, boleh bertambah ataupun boleh berkurang. Ini pandangan Mu'tazilah. Ma'anahu la yazamu min qaulina al-ajalu qismaini, dan pandangan mereka itu tidak melazimkan ajal terbagi kepada mubram dan juga muallaq. Ini pandangan ini. Fa inna al-i'tizal yaqulun bi hadatil ajal mubrami min ghairi ta'addudil ajal. Kerana bahawasanya golongan Mu'tazilah ini mereka berkatakan, mereka berpandangan bahawasanya ajal itu bertambah, ajal mubram itu bertambah. Ajal yang tetap itu sendiri boleh bertambah, min ghairi ta'addudil ajal, tanpa ada berbilang-bilang ajal. Artinya ajal hanya satu, cuma ajal itu boleh berubah, bertambah dan juga berkurang. Bimakna annal ajala wahidun, dengan maksudnya bahawasanya ajal itu satu, walakinnahu yazidu wa yanqusu bi asbabil khair. Namun ajal itu bertambah ataupun berkurang dengan sebab-sebab kebaikan, katasadduqi, seperti memberi sedekah, wasilatul rahim wa ghairi zalika, dan menyambung silaturahim dan sebagainya. Jadi asbab-asbab inilah yang boleh menyebabkan, boleh memberi kesan kepada pengurangan ataupun penambahan bagi ajal-ajal tersebut. Ini pandangan-pandangan Mu'tazilah. Wa nahnu naqulu, sedangkan kami ahli sunnah wal jamaah mengatakan, berpandangan al-ajalu ala qismaini, bahawasanya ajal itu ada dua bahagian. Pertamanya mubramin, la yazidu wa la yanqusu. Pertamanya dinamakan sebagai ajal mubram, yang mana ajal mubram ini tidak bertambah, tidak kurang. Apa-apa yang Allah Ta'ala tahu dalam maklum Allah Ta'ala, perkara itu wukuk bila, ketika mana tempoh tersebut tidak bertambah, tidak berkurang pun, bersesuaian dengan ayat yang telah kita bacakan tadi. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kama fil ayati karimah, seperti mana dalam ayat Quran yang telah kita bacakan tadi. Dan yang keduanya wa mu'allaqin yazidu wa yanqusu, dan yang kedua dinamakan sebagai ajal yang mu'allaq, yang tergantung, yang terkait dengan cara apa dia? Yazidu, bertambah dan juga berkurang, bi qudratillah, berkurangnya ajal tadi, bertambahnya ajal tadi dengan sebab kudrat Allah Subhanahu wa taala, wa bi asbabin, dan juga dengan sebab musabab waradat bihal sunnah, yang datang dengan sebab tadi oleh sunnah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a yaruddul qada'a. Ini akhrajahu Tirmizi.
hadis Salman radhiyallahu anhu bilafzi la yaruddul qada'a illa du'a. Ataupun doa yaruddu qada'a, bahawa sungguhnya doa itu menolak bahagian akan qada' ketetapan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga as-sadaqatu taruddul bala'a wa tazidul umur. Sungguhnya bahawasanya sedekah itu menolak akan bala dan menambah akan umur. Jadi dua hadis ini secara zahirnya kita dapati bahawasanya asbab-asbab doa, asbab-asbab sedekah ini merubahkan akan ketetapan. Ini menunjukkan bahawasanya ajal itu ini menunjukkan hadis ini merujuk kepada ajal yang digantungkan dengan perbuatan-perbuatan yang tertentu. Kanahihi alaihi salatu wassalam, seperti bagaimana tegahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi tegah apa dia? Anid dukhuli ila baldatin fiha ta'un. Sebagaimana larangan Nabi apa? Nabi melarang memasuki, seorang itu memasuki ke suatu negeri yang di dalam negeri tersebut ada ta'un. Jadi kita faham di sini pada larangan ini, larangan tersebut berdasarkan hadis Bukhari dan juga Muslim daripada hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu al-Bukhari. Apa lafaz hadisnya? Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Apabila kamu mendengar dengan suatu mana ada suatu tempat, suatu negeri adanya taun, maka jangan kamu datang kepadanya, jangan masuk ke dalamnya. Wa iza waqa'a, apabila kamu berada pula di ardin, di dalam satu tempat yang ada taun juga, ada penyakit tersebut, wa antum biha, dan sedangkan kamu di dalamnya, fala takhruju firaran minhu, jangan kamu keluar pula daripada negeri tersebut untuk lari daripada penyakit itu. Jadi sebagaimana yang berlaku zaman sekarang, realiti mengenai COVID ini, mereka yang berada suatu kawasan yang tidak terkena wabak COVID, lalu larangan ini merujuk kepada dalam hadis ini haram kita masuk ke suatu tempat yang telah pun terkena wabak tersebut. Begitu juga apabila kita berada di suatu negeri yang mana negeri tersebut sedang mengalami wabak, maka tidak perlu ataupun tidak boleh kita keluar daripada negeri ini. Jadi ini nampak sebagai kawalan pergerakan sesuai dengan maqasid syariah kita, bersesuaian dengan hukum taklif. Jadi hukum taklif di sini. Jadi antara hukum taklif di sini apa dia? Fala taqdamu. Yang satu lagi fala takhruju. An-nahyu li tahrim. Itu konsep dalam usul fiqh kita. Apabila larangan, hakikat bagi larangan apabila tidak ada qarinah, maka membawa kepada haram, tahrim. Sebagaimana al-aslu fil al-aslu fil lil wujub. Asal istimal bagi arahan membawa kepada maksud kewajipan, selagi tidak ada qarinah yang memalingkan daripada maksud yang wajib kepada maksud sunat ataupun maksud harus dan sebagainya. Buat